জীবে প্রেম করে যে জন সেই জন সেবিছে ঈশ্বর। করোনা আবহে লকডাউনের মধ্যে সেই ঈশ্বরের সেবাই করে চলেছেন প্রোটেকশন ফর ডেমোক্রেটিক হিউম্যান রাইটস অফ ইন্ডিয়ার দমদম ব্লক কমিটির প্রধান দীনবন্ধু দাস। আক্ষরিক অর্থে তিনি যে দীনবন্ধু তারই সাক্ষ্য রেখে যাচ্ছেন বারবার। এদিন মূলত তারই উদ্যোগে দমদম স্টেশন সংলগ্ন এলাকার সংস্থার ন্যাশনাল প্রেসিডেন্ট ডক্টর প্রদীপ কুমার দুবের তত্ত্বাবধানে গরিব দুঃখীদের আবারও আহার প্রদানের ব্যবস্থা করা হয়। শুধু এই দিনই নয়, কিছু সময়ের অন্তরালে লকডাউন ঘোষণার পর থেকেই দীনবন্ধুবাবুর উদ্যোগে PDHRI এর এই আহার প্রদান কর্মসূচি চলছে। आज इस कोरोना काल में दमदम में जब से लॉकडाउन लगा है तब से हम लोग असहाय लोगों को जो मजबूर हैं, खाना नहीं पा रहे हैं, उन लोगों को भोजन वितरण किया जा रहा है। आज उसी क्रम में यहाँ पे भोजन वितरण हो रहा है और हमारे प्रोटेक्शन फॉर डेमोक्रेटिक ह्यूमन राइट्स ऑफ इंडिया के कार्यकर्ता लोगों को जो बिना भोजन नहीं पा रहे हैं, असहाय हैं, मजबूर हैं, उन लोगों तक भोजन पहुँचाया जा रहा है। आज उसी क्रम में हमारी एक टीम मुर्शिदाबाद गई हुई है लोगों को खाद्य सामग्री वितरण करने के लिए, और हम लोग इस तरह का कार्यक्रम 2 तारीख को हरदेवपुर थाना अंतर्गत भी भोजन वितरण का कार्यक्रम हम लोग का चलेगा। सोयाबीन की सब्जी और डीम भात हम लोग रोज़ कार्यक्रम में बदल के जो भी हम लोग से प्रयास हो रहा है उसको लोगों को दे रहे हैं। देखिए, ये तो समाज का काम है, इससे तो सुकून मिलता है। इस पृथ्वी भारत भूमि पे लोग जन्म लेते हैं और एक दिन मर जाते हैं, उनको लोग जानते नहीं। तो कम से कम अगर इस भारत पे हम लोग जन्म लिए हैं इस पृथ्वी पे, तो कुछ ऐसा समाज का काम करके जाओ कि मरने के बाद भी लोग आपके नामों को याद करें। क्योंकि बारात में जितने लोग नहीं होते हैं उससे ज़्यादा आपके जनाजे में अगर लोग जुटते हैं तो दिल को सुकून रहेगा, कम से कम मैं समाज के लिए कुछ कर पाया हूँ। अब ऐसा होना चाहिए। लोगों के सहयोग से पूरे संस्था के सदस्य कटिबद्ध हैं कि अगर भारत के किसी भी कोने में हम लोगों को ये सूचना मिलेगी कि आम लोगों को किसी प्रकार का तकलीफ़ है, चाहे वो फंडामेंटल राइट का अवहेलना हो या उसके अधिकारों की क्षति हो, उसको दिलाने के लिए हम लोग हर संभव प्रयास करेंगे और यह कोशिश करेंगे कि भारत के में किसी भी मनुष्य को किसी भी कारण से कोई अधिकार वंचित नहीं कर सकता, क्योंकि ये गणतांत्रिक राज्य है, यहाँ सबका अधिकार समान है। तो लोगों को उनके अधिकार को मिले, कोई भी व्यक्ति भूखों हमारे जानकारी में मरने नहीं पाएगा। ये हमारा हर समय अथक प्रयास रहेगा। अम्फान में भी हम लोगों ने कोशिश किया लोगों को घर बनाने का, बनाया भी है, लोग जानते भी हैं। और इस तूफान में अभी मैं आज 7 सदस्यीय टीम मुर्शिदाबाद भेजा है सर्वे करने के लिए खाद्य सामग्री और वस्त्र के साथ। फिर हम लोग 2-4 दिन में सुंदरबन का सर्वे कर रहे हैं, वहाँ भी खाद्य सामग्री और आपका भोजन, कपड़ा जो भी संभव अपने संगठन से हो रहा है उसको हम लोग लेके सुंदरबन जाएंगे, सर्वे करेंगे। 2 तारीख को हम लोग हरदेवपुर थाना में इस तरह का कार्यक्रम रखे हैं और लोगों को वहाँ के मजबूर लोगों को बुलाए हैं जो कि वस्त्र के बगैर वंचित हो जा रहे हैं, खाना नहीं पा रहे हैं। उन लोगों के लिए कुछ खाद्य व्यवस्था का भी अलग से व्यवस्था की जाएगी। प्रथम दिन আমি নিরামিষ ভোজন করিয়েছিলাম, মঙ্গলবার ছিল সেটা, লকডাউনের 3য় দিন। পঞ্চম দিনেও আমি যথাসাধ্য চেষ্টা করেছিলাম, খাওয়ানো খাইয়েছি। অষ্টম দিনের পর আজকে সাইক্লোনের জন্য 2 দিন আমার দেরি হয়ে গেছে খাওয়াতে। এখানে জলমগ্ন ছিল টোটাল জায়গাটায়, এরা পুনর্বাস পেয়েছিল অন্য জায়গায়, এরা ছিল না এখানে। এই জন্য আমি আজকে চেষ্টা করলাম রোববার, এই জন্য আমি আজকে আবার খাওয়ালাম। আজকের মেনু ছিল আপনার সয়াবিন আলুর তরকারি, প্রত্যেককে একটা করে ডিম সেদ্ধ আর ভাত। মানুষ, অসহায় মানুষকে দুটো যদি অন্ন দেওয়া যায় এর থেকে বড় কাজ তো কিছু নেই। সমাজের বুকে দাঁড়িয়ে তো এটা করা উচিত আমাদের সকলেই বেরিয়ে এসে এই কাজটা করলে মনে হয় সমাজ ব্যবস্থা অনেক ভালো হয়। এবং আমি খুব সন্তুষ্ট এটা করে যে করতে পেরেছি আমি। এবং আমার পেছনে আমার সামনে পেছনে মাথার ওপর সব জায়গাতে আমার ন্যাশনাল প্রেসিডেন্ট আছে, ওনার সাহায্য আমাদের সঙ্গে সবসময় থাকে। হ্যাঁ, উনি খুব সবসময় বলে তোমরা কাজ করো, আমি তোমার সঙ্গে আছি, কোনো অসুবিধা নেই। এবং আমি 4 দিন এখানে খাইয়েছি, তার মধ্যে 3 দিন উনি ব্যস্ত মানুষ, উনি এত ব্যস্ত তাও কিন্তু আমার সঙ্গে ছিলেন এখানে 3 দিন। এটা আমার কাছে অনেক বড় পাওনা। আমরা মোটামুটি সংস্থার মাধ্যমে চেষ্টা করছি ইয়াসের যারা ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে, যাদের ঘরভাঙি বাড়ি চলে গেছে, খাদ্য ব্যবস্থা নেই, সেখানে পৌঁছানোর প্রচেষ্টা আমাদের চলছে। ঠিক সংবাদ পেলেই আমরা সেখানে পৌঁছবো, অনেক ভেবেচিন্তে আমরা সেখানে যাব। আমাদের স্যানিটাইজার আমাদের আছেই, প্রত্যেকে মাস্ক তো বিতরণ করেছি, এখন খাচ্ছে বলে অনেকে মাস্ক পরেনি, খাওয়া দাওয়ার পর্ব চলছে বলে মাস্কটা খুলে তারা খাচ্ছে।
এমনি মাস্ক প্রত্যেক দিনই আমি দিই, সার্জিক্যাল মাস্ক, স্যানিটাইজার আছে আমার কাছে হাত দেওয়ার জন্য, আর যতটা পারছি সোশ্যাল ডিস্টেন্সটা মেনটেন করেই করার চেষ্টা করছি। দেখুন, প্রথমে তো সরকার যে 15 দিনের লকডাউন ঘোষণা করেছিলেন, তার মধ্যে আমার এই খাওয়া দাওয়ার প্রোগ্রামটা আমি দমদম ব্লক কমিটিতে রেখেছি, যেহেতু আমি দমদম ব্লক কমিটির প্রেসিডেন্ট। এরপরে আবার লকডাউনে আমি চিন্তা করবো কী করা যায়। আগামী দিন চিন্তা ভাবনা আছে আমার একটা মেডিকেল ক্যাম্প করার, আমি চিন্তা ভাবনা করে রেখেছি, এটা করব। আমাদের গরিবে দেখে ঠিক লাগছে, ভালোই হলো। দীনবন্ধুবাবুর উদ্যোগে পিডিএইচআর-এর এহেন পদক্ষেপে লকডাউন পরিস্থিতিতে বিশেষভাবে উপকৃত হচ্ছেন এই সমস্ত অসহায় গরিব মানুষেরা। ব্যুরো রিপোর্ট, নিউজ বাংলা।